Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل درة ألف مرة. أما بعد, para alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, sebeten kula muljaki ben beden kula taatin, pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebeten kula muljaki, pejabat pemerintah, sebeten kula hormati, hadirin wal hadirat, langkong-langkong sahibul bait, sahibul haja, sebeten kula muljaki, langkong dimen ngereng moci syukur dak ngersana Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ka atur dak baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malarmoga kalaban syafaah barokana Gusti Kanjeng Nabi. Moga-moga saya buyare saat malam semakin kak dinto dia kina kuburnah ben Allah taman swarga dari suargana Allah, esapora satu sana ban Allah, amin ya rabbal alamin. Jukan ahli kubur kaula ban panjenengan sedaya moga-moga esapora awin Allah subhanahu wa ta'ala. Patera alam kubur kaula ban panjenengan sedaya Rabu ni pengajian kak dinto matur oleh pengaporana Allah. Hajat kabulaki ya ban Allah, kesulitan pagempang ban Allah, penyakit penyingke ben Gusti Allah, iman petambah sareng Allah, dapak janjin Allah mantar ta pungkasnah angin kelaban husnul khatimah, ngebe iman ngebe la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sebeten kaula muljaki, Dabuna Ibnu Qayyim ada buaki afdalul hadaya alal amwati salasatun, paling utama-utama na hadiah parenga kide ke orang sela ampon sobung omor kak dinto beda telok saya paling utama, saya paling keleburin ben ahli kubur ni ke beda telokan. Saya nomor setong ad-du'a anhu, saya nomor setong adua aki orang sela ampon mate. Dua aki ni kesenang ahli kubur, bahkan etek dentek dua na anak potok, dua na keluarga, dua na kanca-kancana. Sekai macam pun debun Kanjeng Nabi, al mayyit fi qabrih kal gharikil mughawwih, mayit beda kuburan kak dinto padana orang saya terselam ning tengah tasek yantadiru da'watan, ada tek doa, ada tek dua nah dari keluarga nah, dari anak poto nah, dari cakancana, mulai dua aki orang kuburan kak dinto senang, dari senengah katempeng parengen dunya seesena ki senengan dua aki, walaupun dua nada pande senang. Sepertama paling utama-utaman hadiah eki kak dinto ad-du'a anhu, adua aki orang sila ampon sabung umur nek kesenengan ben orang sila ampon sabung umur. Se nomor dua wat tasadduqu anhu, se nomor dua eki kak dinto nyedekain sedekah na parengaki kencerna de orang sila ampon mate, abri sedekah kencerna beki de ka orang sila ampon sabung umur ni keseneng bunga
ahli kubur ni seneng cek seneng keng apareng sedekah kenjeren paring akide ahli kubur kak dinto engak ring nyebu kebiasaan abri sandingan ya sandingan sesekiranya manfaat sekiranya yang kui seterosah kebanyakan orang apareng sandingan sedekah kang kui orang sila ampun sobung ngomor abri sarong keng sarong tak kening yang kui tak tahu berempergen dah ting yang kui kak di sedang nyeradeng apa boleh ibecain ada pas padeng kadang saya lengeser nih kenjaan kulemon yang kui di budi neria loka kita mere di budi neria ya sarong beri sarong semapan sekali itu senang bunga ahli kubur nih ke bunga mek ben boleh manfaat yang kui terus yang kui mun mapan kak dinto jelas yang kui meloloh senengen bajang yang kui kebe ibadah kak dinto genjeren selalu akili di ahli kubur alhamdulillah malam semakin kak dinto kula sarong sandingan yang tepak abad bener tepak ke atlas ngarah kalampi sandingan dia billahi sandingan deh songkok sandingan juga songkok nigeren oleh sandingan nigeren kalampi namoneng sarong ngedupok kayak ngai bi gula telo disen nih kah betul setong mungkin deh kawan perak ahli kubur ini kebilebina kebe kelampi nega beri kain na isi kotaki bigula kain lebih titi surban titi empat dia sanding reng mati kebiri lah alhamdulillah keng kebanyakan cakak dinto anyebuin abri sandingan berkat perajen abah tak kare perak nyebah aduh depak kecompok beda kopi ini penting kan alhamdulillah keng kopi ini secontong meloloh salah ada iya kopi secontong riah benih kopi asli tepak kopi campuran napanya mana campuran karak kasa cangkaro campuran cangkaro beda kulen lagi ya alhamdulillah kulen seipat beri aing ko bilgi pancet baik tak ketepaan konjengan beri sarong ngki sarong tak hidup ngak geni kapot beri sejodoh ada sejodoh kepel-pelan binakan jajal sejodoh nama apaan sarong nama apaan ring panjenengan orang biasa BHS nabi pun siapa mapan gelu BHS kula mulai yodi mulai nodi mulai tokang benta kak dinto mulai 2002 tinggal lagi apa jengkon jengan nyebuare oleh BHS cuma 2 kali meloloh ning pado anbi ning nigeren melogi nigeren alhamdulillah selain ini kata teman pentos sekali ya paling dos pentos tebak kak nekapon atlas nika keng pasti yang kui bitang kula tak coba saya beri ni konjangan yang kui bi kula pare rokok mian sekalian tesene padahal madar nek kene langsung bulung ngak nikah ojo sarung apa nih bagi ketokang bi kula dina kula mari yang kui kula seneng ahli kubur nek ketok kula ngang kui sekalian tak apa ya kula mari kui ya para hadirin hadirat sebatan kaulamul jaki tasadduq anhu nyedekain orang sila ampun sobong umur genjeren bagi de orang sila ampun sobong umur ni kesenang ahli kubur senang keng-kengain sedekah semanfaat abri labun kebaya apa labun sering kok tak mati ya kieu selada imaki kebaya mati labun tak cukup ning seperempat meter kebaya selebar kanan tak cukup yang beri labun ya labun semapan mek bola kebay sangoh ting lamate tapi ya semapan sekali mek manfaat perlu nak sedekah ka into menabi sedekah nene ka yang kui bi ka senerema sedekah genjeren ka akili de ahli kubur jadi makala napa nyaman kau leban panjenengan setuju ka dinto apareng mangkan pemapan sekali
tak usah bagi kula pun bagi sekitar kantor insyaallah kita lasan yang kui kini ka kor BHS insyaallah. Para hadirin hadirat sebetan kaula muljaki senomor telok wal hajju anhu senomor telok eki kak dinto ngajiaki orang sila ampon sobung umur ngajiaki orang sila ampon mate neka eka senengen ben orang si mate ngajiaki menurut dan kaulah daripada ngebeda aki sebuah juk raja lebih baik haji aki orang yang ampun sebung ngomor kayak itu berlebih rezeki. Kenapa nyaman saja kenapa haji aki lebih orang yang sebung ngomor kak dinto bekto di kak into sempat atau mampu ngelakoni ibadah haji namun keadaan pateh karena orang mampu ngelakoni ibadah haji pas tak haji ni kayampul bang Kanjeng Nabi insya'a falyamut Yahudian aw Nasraniya mohon beun mati ya mati Yahudi atau mati Nasrani sekarang beun terserah beun nika orang mon napa kebesa haji pas tak ngelakoni ibadah haji al hajju anhu ngajiaki orang sila ampun sobung umur nika kesenengen sarang orang sila ampun sobung umur seteja ka into depak deka orang mati dari doa asadaqa ngajiaki orang sila ampun sobung umur seteja neka depak tapi kalaban syarat korse mati kalaban ngebe iman korse mati kalaban ngebe la ilaha illallah korse mati kalaban husnul khatimah ananging mon semate tak kelaban ngebe iman mon semate tak kelaban ngebe la ilaha illallah tak bakalan depak karena Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto yaghfiru man yasha'u duna syirki bihi khuludun nari duna syakki Allah ta'ala kak dinto yaghfir man yasha' nyaporah dek ka orang seekarab esapora ben Allah selain orang syirik orang mon syirik bihi khuludun nari duna sakki orang kini kebakal langgeng bedeni neraka dari neraka na Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah thumma na'udzubillah mangkana saya kok ketakok sarang para salihin saya kok ketakok sarang para aulia saya kok ketakok sarang para sahabat saya kok ketakok sarang para anbiya iki kak dinto takok mate tak kelaban ngebe iman takok mate tak kelaban ngebe la ilaha illallah takok mate tak kelaban husnul khatimah nek saya ketangis para sahabat saya ketangis para anbiya saya ketangis para aulia walaupun ibadahnya sangat luar biasa ketakoknya sangat luar biasa takok mate tak kelaban ngebe iman takok mate tak kelaban ngebe la ilaha illallah penyebab dari penyebab mate tak kelaban ngebe iman engki kak ditatarku syukri alal iman ning kelaki asyakor parengen iman de ajunepan Allah subhanahu wa ta'ala tak syakoren beri iman tak syakore syakor kak dinto ajuran nakina pasik perintah dari pan berempan perintah Allah ajuran naki ni kenyaman asyakor syakor parengen iman de ajunepan Allah subhanahu wa ta'ala ben kebenyaan orang semate tak abek tak iman tak kelaban ngebe la ilaha illallah kak dinto manabi odien ketika odien ning kelaki solat saya perintah aki sarang Allah subhanahu wa ta'ala karena orang se ning kelaki solat kak dinto manabi ning kelaki bejeng kak dinto ketika etajeknya benah karena ketika etajeknya benah sarang Allah subhanahu wa ta'ala orang mon odi ning kelaki bejeng neka etajek kelaban pelkak ben Allah etajek dalam keadaan pelkak etajek dalam keadaan lapar sehingga jek sangkengah iye nomen aing setunya iye nomaki dek ka orang sini kelaki solat ketika etajeknya benar ben Allah subhanahu wa ta'ala
tak beres pelkaan dari sarana pelkaan orang sininggal lagi solat. Sangat pelka orang meninggal lagi bejeng tajuknya ben Allah sangat pelka ben kebenyaan orang mati tak ngebe iman mati tak husnul khatimah kak dinto gara-gara coba tepan tajuknya ben dalam keadaan pelka. Karena orang kak dinto ketika tajuknya ben dalam keadaan pelka neke ede tengin iblis, ede tengin setan. Setan kak dinto ngebe aing celep, ngebe aing genti. Aing genti kak dinto ero terwaki ben setan. Ero terwaki dek ke orang semate setajuknya ben dalam keadaan pelka. Sehingga orang setajuknya ben dalam keadaan pelka kak dinto ngocak aki i'tini ma'a. Beri sengko aing, beri sengko enoman, sengko pelka cepot. Setan nak jawab, la a'tika ma'an sengko tak bekal abri dek ke beun aing hatta antaqula la ilaha. Na'udzubillah. Engkau tak bakalan abri beun aing sehingga beun ngucap la ilaha ada pangeran. Mun beun ngucap kita ada pangeran ben sengko ibrina aing. Mun pas orang sepelka terlibat pelkaan genikah ngucap la ilaha maka etajuknya ben dalam keadaan tak kalah ben ngebe iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka etajuknya ben tak kalah ben husnul khatimah. Bekal seterus sakini kemudian neraka dari neraka Allah. Sehingga dinto bulan Rejab, bulan sehingga dima Allah Subhanahu wa taala merintah aki Kanjeng Nabi benda setujuna umat akan kui ngelakonen ibadah salat. Maka ngireng ni bulan Rejab kak dinto jaga salat kaula ben panjenengan saja. Jaga bejeng kaula ben panjenengan saja lema bekto nak kak dinto jaga. Karena solat kak dinto awwalu ma yuhasabu bihil abad. Pertama saya bekal eperzane ben Allah, saya bekal tanggung jawab sareng Allah Subhanahu wa taala tentang solat kaula ben panjenengan saja. Bejeng kaula ben panjenengan saja. Orang mun bejeng amapan, bejeng sae. Pertanyaan nomor 2 tambah gempang, nomor 3 sajen gempang, seterus tambah gempang sehingga masuk ke swargana Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun salat telah tak bentos, salat tak gena, sekut tinggal lagi bahkan tak bejeng sama sekali. Pertanyaan pertama ruwet, kedua tambah ruwet, ketelok sajen ruwet nyonglet beden neraka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena orang ni keserta bejeng kat itu tak dentek neng akhirat bisa os esek saban Allah. Dunyana esek saban Allah. Dunyana tak barokah umur tak barokah. Andi umur berempat tahun tak berkat umur. Dunyana tak barokah. Esek sah dunyana tak berkat ben Allah. Tak dunyana lancar tapi pengeluarna luar biasa. Lebih deebein musibah. Lebih ada abai abad dunyah lancar tapi kebai abad tipi kak dinto tak ngening ada orang seberang ni ke artinya dunya tak barokah. Selain kak dinto orang mon mat napa ninggal lagi solat doa ante kabul lagi ben Allah. Doa tak manti. Dua ada remabe tak manti. Ni ke orang mon ninggal lagi bejeng. Dek rama ban kon dukon saya tak bejeng mak mandi menyana mak laris padahal tak bejeng mak bedaan dukon pinter mon jumatan tak jumatan mak mandi enjaan mon tak bejeng tak mandi enjaan tak terima dua kon dukon saya tak bejeng mak banyak kon dukon remon jumatan kok rokokan ini gerumbana tay nyantai badan gerumbana mak mandi penyarang mandi penorono jon yang mandi sarah bodoh tentang kesokone apar loh
tak nyoku bekerudu oh jana mak mandi padahal tak bejeng dek remah karep kak dintok orang saya tak bejeng tak terima doaan ban Gusti Allah mun beda orang saya terima kini kebenaran terima ban Allah lakin istidrajan lah tapi kini kesolakan dari Allah Subhanahu wa taala ya ibri sekali ban sengkok belajar nyaman lu tak bejeng tapi saya enggak pakai ya akhirat tak makai ben tak pinter ben tina ban sengkok ingat teri tak ketaka naudzubillah thumma naudzubillah. Lain boleh ketika tajaknya tajak dalam keadaan pelkak saya lampun dia toraki dek ke pancinengan tajaknya ben dalam keadaan lapar ben yalam kubur Allah Ta'ala merintah dek ke kuburan pakon kepek orang sini ke laki beja sampai tolang rosokan kak dinto bersatan seteja saya nomor 2 Allah perintah dek malaikat pakon ngodi apa ya kuburan soro oper oleh sini lagi solat mulai pendem ngantos dina kiamat. Se nomor 3 Allah perintah dek malaikat syujaul akra mereka dari apoi kona dari beseh soro popo orang sini lagi bejeng mulai pendem ngantos itina kiamat. Cepon de Kanjeng Nabi lau sami'tum siyaha wahidin minkum alladhi matu qablakum dawun Rasulullah jak saking beune pengeding ben Allah tuwatah orang selamateh jadi ma orang semate jiki ki bekto orang ni kelaki bejeng la sahtu ma'ahum panjenengan bakal rok tuat karena orang sini kelaki bejeng kak dintot dalam detik semakin cukan ya jam semakin cukan malam semakin cukan dalam keadaan oleh seksana Allah Subhanahu wa taala ialam kubur mun mati kita sempat atau beda ajunepan Allah naudzubillah tsumma naudzubillah semakin cukan ialam kubur seksa orang sini kita bejeng ban Allah detik semakin cukan king kau leban panjenengan sendiri tak pangeding jak sangke gaya pangeding jak pun Kanjeng Nabi kau leban panjenengan sendiri noro atuat sehingga kanah nasik tak masuk karena takut semadu pada Allah Subhanahu wa taala nginu mah aing tak masuk karena dari takut semadu pada Allah tedu enggak tak ngedu karena dari takut semadu pada ajunipun Allah lain boleh nang akhirat nang akhirat orang sini lagi bejeng kak dinto tak bakalan ngalain kelaban peninggal kebelesna Allah tak ngalain kelaban ainur rahmah tak ngalain kelaban merepat kebelesna Allah tak bakalan iblis ibn Allah se nomor 2 Allah Ta'ala kak into nang akhirat merintah dek ke malaikat se kak di malaikat kak dinto abek tarantai rantai kak itu pakon pamasok dari colon orang sini ke lagi solat sampai keluar dek lubang budina sate selas tarik kak dinto eteret orang sini ke lagi bejeng dek neraka Allah eteret dek keseksana Allah eteret dek bentuna Allah Subhanahu wa taala saya terakhir Allah Ta'ala tak bakalan apareng bapak apa boleh dek ke orang sini ke lagi bejeng terkecuali seksa lebih dahsyat seksa lebih sakit seksa lebih nakoen naudzubillah thumma naudzubillah muka-muka kau leban panjenengan saja paling kenceng ngelakon ibadah salat muka-muka Allah Subhanahu wa taala apareng hidayah de anak toron kau leban panjenengan saja keluarga kau leban panjenengan saja anak poto kau leban panjenengan saja teretan kau leban panjenengan saja tetangga kau leban panjenengan saja bergerak atena lebur ngelakonin apa saya perintah ban Allah lebur ngelakonin apa saya perintah sareng Gusti Kanjeng Nabi barokah bulan Rejab muka-muka setejana ya Allah setejana ya Allah pakenjeng ibadah de ajunepan Allah dari saat semakin muka-muka bergerak ate kau leban panjenengan setuju sareng Allah sehingga kau leban panjenengan setuju betak kena sehingga kau leban panjenengan setuju pada Rabu berdekat into pangkunan tak ninggal lagi napa saya perintah sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dan gula tak lanceng lebar kak into Al Habib Abdurrahman Ba'ali ampun Rabu ben kula cek payana salaku nolongin ciling karo nolong ciling jangan cor terus kibur pengajian benten kula laku jam belu insyaallah ala aku bangunan bedida Malaysia ngarah laku kol belu pesawat ada ke Malaysia laku bangunan beda
sekolah nemu kelakuan yang bisa. Moga-moga manfaat, kurang berlebih nyon seporah. Rajin-rajin hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.